السلام عليكم، كيفكم جميعا؟ إن شاء الله بخير. بهذا الفيديو إن شاء الله حنكفي شرح الأكتيفيتي 3. دون لا بروميير باج من الأكتيفيتي أخذنا فيها شرح مفصل اللي هي الإيشونج غازو ريسبيراتوار. رابلي ان بو s'il vous plaît. ركزنا على الإيشونج au niveau de poumon. أول خطوة عملناها نحن إنه on a dessiné une alvéole pulmonaire et à son contact un capillaire sanguin. وتذكروا rappelez un peu قلنا منشبه الشمع للجرن والمدقة تنتذكر الرسمة تبعت الالفيول والكابيلير سانغان. طيب دونك البروبليم اللي كان عنا يعني احنا عم نعمل شوي رابيل تذكير. قلنا انه lorsque l'air pénètre dans l'alvéole كيف بدنا نقدر نفوته على الدم يلي هو ليكيد. واستعملنا الاكزامبل دو بالون. قلنا البالون رومبلي d'air. lorsque je jette le ballon sur la surface d'eau il flotte. ما بيغرق، دليل انه الهواء ما بيقدر يفوت بالمي الا ما نضغطه نعمل له بريسيون. مشان هيك هون السؤال كان comment se déroulent ces échanges gazeux. هون غاز وهون ليكيد، كيف بده يصير عنا التبادل. دونك جينا على اول دوكيومون، اخذنا لير انسبيري ولير اكسبيري وعملنا كومباريزون. تذكروا بالكومباريزون استعملنا inférieur supérieur ou bien plus petit plus grand، وما اخذنا الا الاو 2 بس والسي او 2. ما طلعنا على باقي الكونستيتيون دو فوليوم دير انسبيري وفوليوم دير اكسبيري. رجعنا من هاي استنتجنا انه on a consommation de O2 et on a rejeté le CO2. يعني استهلكنا الO2 وزتينا لبرا CO2، يعني نحن عم نعمل respiration. دونك رجعنا بس ما وقفنا عند l'air inspiré ou l'air expiré. On passe au son entrant et son sortant. كمان on a réalisé une comparaison en ce qui concerne seulement le dioxygène et le dioxyde de carbone. كمان قدرنا نستنتج انه كمان استعملنا inférieur supérieur ou bien plus petit plus grand، واستنتجنا انه الO2 donc l'air هو طالع s'enrichit en O2، c'est-à-dire le dioxygène de l'alvéole pulmonaire diffuse vers le sang. مشان هيك le sang sortant s'enrichit en O2. Le sang entrant il est riche en CO2. Donc هو le CO2 qui se trouve dans le sang diffuse vers l'alvéole pulmonaire, n'est-ce pas? Et l'alvéole pulmonaire le rejette à l'extérieur, n'est-ce pas? Donc استنتجنا من هون انه il y en a une échange entre l'alvéole pulmonaire et le capillaire sanguin. donc بنوقف شوي وبنرجع على الكومباريزون اللي انا عملتها déjà entre l'air inspiré ou l'air expiré. استنتجت انه il y a une échange entre le milieu extérieur et le poumon ou bien l'alvéole pulmonaire. رجعنا نقطة الثانية انه عملت comparaison entre le son entrant et le son sortant واستنتجت انه il y en a une échange entre l'alvéole pulmonaire et le capillaire sanguin. افترضوا انا بدي لخص هالéchange par un schéma, par exemple par un schéma, avant de commencer par l'explication de suite de l'activité. افترضوا انا بدي لخصها لهيدي الإيشانج بشيما. فينا نقول comme rappel, n'est-ce pas? Rappel à l'activité. Donc d'après bien sûr le document A, n'est-ce pas? Le document A du schéma fonctionnel. On a le milieu extérieur يلي قصدي اقول هو في الاتموسفير يلي حوالينا. donc les milieux extérieurs بيعطي الO2 en rouge، بيعطي الO2 للالvéole pulmonaire، n'est-ce pas? donc vous faites attention lorsque je dis alvéole pulmonaire c'est la même chose poumon de même, n'est-ce pas? donc l'alvéole pulmonaire elle va donner le dioxygène au sang, n'est-ce pas? donc c'est quoi le sang? c'est le milieu intérieur, n'est-ce pas? donc le sang c'est le milieu intérieur. par suite le sang
il va débarrasser, نتخلص من CO2, donc بيعطيه للالvéole. Faites attention, entre l'alvéole et le sang, c'est l'alvéole et c'est le sang. Il y en a un échange entre eux. L'alvéole va donner le dioxygène au sang, n'est-ce pas? Et le sang, il va donner le CO2 à l'alvéole, n'est-ce pas? Donc, par suite, l'alvéole, elle va donner le CO2 à l'extérieur. Donc, par la même couleur, c'est le CO2, n'est-ce pas? Donc, ce schéma-là, هيدي بعتبر أنا schéma résumé ou bien schéma bilan للdocument A لحتى نتذكر منيح l'échange. Donc, il y en a ici deux échanges. Donc, le premier échange هو هيصير entre le milieu extérieur et l'alvéole. Deuxième échange هيصير بين l'alvéole pulmonaire et le sang, n'est-ce pas? عم بيصير عندنا محلين بالéchange. Vous avez compris? Maintenant, on a passé au deuxième idée. هذا رجعنا على الدفتر لأن احنا كاتبين على الدفتر. نذكركم شوي. هيدي كانت la comparaison entre l'air inspiré ou l'air expiré واستنتجت انه il y en a un échange entre le milieu extérieur et l'alvéole pulmonaire. ورجعنا هون على deuxième comparaison, n'est-ce pas? على deuxième comparaison استنتجنا ici بالdeuxième comparaison هون وهون. يعني عملت comparaison entre le sang entrant et le sang sortant واستنتجت كمان انه il y en a un échange gazeux entre l'alvéole pulmonaire et le sang, n'est-ce pas? يعني كل هيدي الباج مع هيدي الباج لهون انا لخصتهم بهيدي الشيما بيلون. donc il y en a deux échanges gazeux. خلينا نرجع للدونك اللي نحن عملناهم. تذكروا donc le poumon هي كانت عن الاول comparaison, n'est-ce pas? Consomme l'O2 et rejette le CO2, ou bien je dis j'inspire l'O2, j'expire le CO2, ou bien je dis il y a un échange entre le milieu extérieur et le poumon. Voilà. Pour la deuxième comparaison entre les sons entrants et les sons sortants, voilà de même, on a dit il y en a un échange gazeux entre le sang et l'alvéole pulmonaire, c'est-à-dire entre le sang et l'alvéole pulmonaire. C'était la deuxième échange. Donc, لخصت أنا après une longue comparaison استنتجت هيدي conclusion. كمان une longue comparaison entre l'alvéole et le sang كمان استنتجت هيدي comparaison. هلا رجعنا نحن على deux questions هني très importantes. هي الفينومين de diffusion, n'est-ce pas? نحن تتذكروا أخذنا دوكيومون وشرحنا عنه. ترجعوا لي الفيديو إذا بتريدوا بتشوفوا كل شيء واضح بالفيديو مع الدوكيومون اللي شرحنا عليه. واستنتجنا أنه diffusion de gaz بتصير على طول du milieu où حيث la pression est plus élevée vers un milieu où la pression est moins élevée. لخصت أنا هيدي الفراز بهيدي الطريقة واستعملت verb diffuser. وما تنسوا بقى ما عاد فينا نقول إنه الالvéole عطت الO2 للدم. لا صرنا بنقول le dioxygène diffuse vers le sang. Verbe diffuser. Le dioxygène diffuse vers le sang, le CO2 diffuse du sang vers l'alvéole pulmonaire. C'est clair? Donc, la diffusion de gaz du milieu où la pression est plus élevée, n'est-ce pas? لخصت ou bien يبدكم تحفظوا هاي يبتحفظوا صفور d'un schéma وأنا بلاقي هيدي أهين. Donc, حطيت لكم milieu 1, milieu 2. تتعرفوا إنه ici la pression est plus élevée dans ce milieu. Ici, dans deuxième milieu, la pression est moins élevée. ولما أنا بدي زبط الفراز تبعتي بقول la diffusion de gaz بيصير du milieu où la pression est plus élevée vers لاحظين c'est la même chose, un milieu où la pression est moins élevée. بلشنا بالفينومين de diffusion شرحناها تا نرجع نستعملها لهيدي الفراز comme justification بالدو كيستيون اللي كتير مهمين. لاحظوا هدول الدو كيستيون préciser le sens de diffusion d'O2 و préciser le sens de diffusion de CO2. بتلاحظوا الأجوبة كتير متقاربين وبتنين عنا نحنا justification. انهينا الفيديو الماضي بسؤال كان à dessiner le document C يلي هو هذا هو الدوكيومون C, n'est-ce pas? نحن ديجا رسمينه يلي هو عبارة عن الالفيول بيلمونير والكابيلير سونغان واللي نحن شبهناه للجرن وللمدقة اللي هي شكلها من المدقة. Donc et plus à annoter le schéma.
n'est-ce pas? Après le dessin, il faut analyser le document B, اللي هو page 42, n'est-ce pas? اللي هو هاي, peut-être connu comme devoir, ou dégager une conclusion, n'est-ce pas? مو بس هيك أنا بدي بلور هالكونكلوزيون اللي أنا طلعتها sous forme d'un schéma, n'est-ce pas? هيدا اللي بدنا نشتغله نحن بهيدي السيونس. يلا on commence maintenant. Voilà donc les questions déjà posées مشان نحن نرجع ننقله بشكل مرتب. Analyser. Donc هون comme rappel on a donné une notion en ce qui concerne la diffusion. هدول الاثنين شغلتين حتركزوا عليهم comme rappel. Et on termine ici, n'est-ce pas? أنا هعتبر حالي إنه أنا هعمل correction du devoir déjà donné. يلي هو page 42 والسؤال هو analyser le document B, virgule, ذكروا منيح السؤال. Analyser le document B, page 42. Deuxièmement, dégager une conclusion, virgule, هنحطهم sur la même ligne. Dégager une conclusion. N'est-ce pas? طيب. Faites attention s'il vous plaît sur ce document. كتير بيهمني أنا أقرأ الدوكيومون. Que représentent ces documents? Ces documents représentent les pressions respectives de dioxygène et de dioxyde de carbone, يعني الاثنين gaz, لا الO2 ولا CO2, dans l'air alvéolaire, n'est-ce pas? Ici, dans l'air alvéolaire, et dans le sang entrant dans les poumons. Faites attention, c'est le sang entrant dans le poumon. نركز بس على السان entrant dans le poumon. بيسعفنا ici هون كمان السان entrant dans le poumon. Vous avez compris? هلا ما تقولوا لي كان la première question déjà اللي أنا عطيته devoir à dessiner. هذا بنعتبر حالنا إنه نحن رسمناه. À dessiner les documents C plus à annoter le schéma, n'est-ce pas? Donc شو بيطلع الريبونس لهاي؟ هو بيطلع الدوكيومون C. فيكم ترجعوا ترسموه s'il vous plaît sur vos cahiers de classe. Donc maintenant, à annoter, annotation كتير واضحين, c'est le trajet de l'air, n'est-ce pas? C'est l'air qui entre, c'est l'air qui sort, ou bien c'est l'air inspiré, l'air expiré, n'est-ce pas? Et donc c'est le sang sortant, c'est le sang entrant. بتركزوا لي على verbe entrant ou sortant. Entrant داخل إلى الألفيول إلى الجيب الهوائي. sortant طالع من الجيب الهوائي. حيجي ويمرق من جنبه يصير في تبادل ويرجع يكفي طريقه. n'est-ce pas? طيب. بنعيد les pressions respectives de dioxygène et de dioxyde de carbone dans l'air alvéolaire et dans le sang entrant dans les poumons. طيب. Voilà qu'est-ce qu'on fait maintenant dans le document. C'est les pressions utilisées. l'unité de mesure la millimètre de mercure أو l'abréviation la L هي MMHG, n'est-ce pas? L'unité internationale la L la pression. أنا عم قيس la pression de l'air alvéolaire ou la dioxygène dans l'air alvéolaire et dans le sang entrant dans le poumon, n'est-ce pas? Voilà. إذا بتلاحظوا dans l'air alvéolaire شو كانت la pression la dioxygène 100. طيب شو كانت dans le sang entrant dans le poumon 35 à 40, n'est-ce pas? donc هون كانت 100. افترضوا حاستعمل الكريون أمين. هون dans l'air alvéolaire لاحظوا dans l'air alvéolaire هذا بعتبره أنا milieu, n'est-ce pas? لأنه أنا هون في عندي deux milieux. هذا le premier milieu, n'est-ce pas? وهذا deuxième milieu. هذا le premier milieu اللي هو ال 1 اللي هو l'air alvéolaire. البريسيون للO2 هأكتب P للO2 بتساوي 100, n'est-ce pas? millimètre HG, n'est-ce pas? طيب 100 entrant dans le poumon هون يعني هون. طيب quelle était la pression هون؟ هأكتب la pression ici بالدم. la pression للO2 égale 35 à 40. هلا نطلع على الأرقام. مطرح ما في رقم كبير معناتها البريسيون est plus élevée.
مطرح ما في رقم صغير البريسيون est moins élevée مثل ما شرحنا بالفينومين دو ديفيوجن. طيب كيف بده يصير عملية الانتقال؟ الباساج، الديفيوجن، عملية الانتشار. إذا تركنا لهم مجال يصير عندهم تبادل، أكيد من 100 حيروح على ال 40 على 35 à 40، مش من 35 à 40 ل 100، n'est-ce pas؟ فحنحط فلاش جاي من l'air alvéolaire على الدم للO2 يلي هو dessiné par cette flèche، cette large flèche rouge. معناتها هيدا الفلاش روج بيمثل diffusion de dioxygène de l'air alvéolaire vers le sang. إذا سألتكم، إذا رجعنا لهيدا السؤال، إذا بتلاحظوا نحن ديجا عاملينه للسؤال préciser le sens de diffusion d'O2 و justifier la réponse. أنا عملت justification هون وقلت إنه بينتقل من milieu où la pression est plus élevée vers un milieu, n'est-ce pas, où la pression est moins élevée اللي هي 100، n'est-ce pas؟ طيب نجي على الديوكسيد دو كربون. فوالا كمان الديوكسيد دو كربون عم بيقيسوا ب 2 مليو بالair alvéolaire وبالصن. Quelle était la pression de dioxyde de carbone dans l'air alvéolaire? هون la pression la CO2 est égale à 40 mm Hg, n'est-ce pas? قديش dans le sang entrant? Donc la pression la CO2 est égale à 46 mm Hg. طيب وين الرقم أكبر؟ 40 ولا 46؟ أكيد 46. كيف حيصير الديفيزيون من ال 46 لل 40 ولا من ال 40 لل 46؟ Bien sûr du 46 vers 40. Ça veut dire du milieu où la pression est plus élevée vers un milieu où la pression est moins élevée. هيدا الفلاش اللي رسمته هو هيدا الفلاش الأزرق qui ressemble ou bien qui représente la diffusion de CO2 du sang vers l'alvéole pulmonaire. N'est-ce pas؟ طيب أنا اعتمدت على الأرقام، هلا بدي أعمل أناليز. أنتوا بتعرفوا بالأناليز بدنا نعمل نحط الأرقام، وهون فينا نقول أفضل كمان comparer. يعني au lieu de dire analyser on peut poser la question comparer les pressions dans le document B, donc en O2 et CO2, n'est-ce pas? هلا lorsqu'on dit comparer ما تنسوا انه بالverbe comparer نحن il faut utiliser بالverbe comparer les ressemblances, n'est-ce pas? يعني نقاط التشابه et les différences, n'est-ce pas? طيب أنا بس يكون معي دوكيومون متوفر فيه 2 أكيد حأذكر 2. يعني إذا كان عندي فوارق ونقاط تشابه حأذكر 2. أوكي. إذا عندي أنا بس لي ديفيرونس وما عندي ريسامبلانس، أوكي، فإذا الكومباري بتختصر فقط على الديفيرونس. إذا طلعت هون أنا ما بلاقي عندي شي ريسامبلانس، أنا بلاقي في أرقام مختلفين، معناتها أنا سولمون دو ديفيرونس. فشو بنقول؟ خلينا هون قبل ما نبلش نكتب. La pression de dioxygène dans l'air alvéolaire est 100 mm de mercure, n'est-ce pas, est plus élevée. تذكروا لما استعملنا inférieur, n'est-ce pas, ou supérieur, ou bien plus petit, plus grand, ou bien inférieur ou supérieur, c'est la même, ou élevé, moins élevé, n'est-ce pas. هدول أنا بستعملهم على طول بالcomparaison. إذا بنرجع لهون بنقول la pression de dioxygène dans l'air alvéolaire est 100 mm de mercure. شو بها هيدي البريسيون؟ est plus élevée que la pression de dioxygène dans le sang entrant dans le poumon qui est 35 à 40. C'est clair? طيب خلصنا من هاي مننط لهاي. Donc mais la pression de dioxyde de carbone dans l'air alvéolaire est 40 mm de mercure, n'est-ce pas, moins élevée que la pression, ou bien moins élevée que celle, تستعملوا celle كتير عشان ما نرجع نعيد الفراز, moins élevée que celle dans le sang entrant dans le poumon qui est 46 mm de mercure, n'est-ce pas? بهذه الطريقة أنا عملت comparaison بين l'air alvéolaire ou l'air ou le sang entrant dans le poumon en ce qui concerne le dioxygène et le dioxyde de carbone. Donc, c'est la comparaison entre la pression dans le document B
en O2 et pour le CO2. خلينا نكتب الكومباريزون وعلى السريع. بتركزوا أنا قرأت قراءة قبل ما نرجع نكتب، لأنه القراءة اللي أنا قرأتها هلأ بالدوكيمون هي ذاتها حأرجع أكتبها هون. Vous avez compris? Faites attention. Donc, la pression d'O2 فيني استعمل ابريفياسيون للO2 بهي الطريقة. فينا نكتب دو ديوكسيجين كلها ككلمة كمان. التنتين صح. La pression de dioxygène dans l'air alvéolaire est 100, n'est-ce pas, millimètres en G, n'est-ce pas? شو بها هيدي البريسيون؟ est plus élevée que la pression d'O2 dans le sang entrant dans le poumon qui est بدنا نذكر رقم 35 à 40 mm en G. Faites attention s'il vous plaît. إذا بتلاحظوا أنا حطيت هدول بعتبرهم أنا دي شيفر، n'est-ce pas؟ وحطيت أنا plus élevé، n'est-ce pas؟ وحطيت plus élevé يلي هي عبارة عن الفارياسيون، n'est-ce pas؟ يعني اللي بده ينقص هاي أو هاي ما رح أحسب له علامات. بدنا ننتبه نحن بالكومباريزون في عنا فارياسيون وعنا شيفر، يعني صورت قريب على الاناليز، بس الفرق انه نحن بالكومباري عم نستعمل بلو élevé وعم نستعمل موان élevé، n'est-ce pas؟ طيب دونك خلصت انا من الأو2. هلا اذا بتلاحظوا فيني انا اختصر لا بريسيون دو2 هاي الجملة كلها هاي من هون لهون، O2 dans le sang entrant لهون بكلمة سل، عشان ما تقولوا لي منين جبتي سل. منكفي هون مي هحطها اون روج. مي تسألوني ليش مي؟ لأنه نحن on fait maintenant une comparaison. مي حنط لعند الديوكسيد دو كربون. مي la pression de CO2 dans l'air alvéolaire est combien, n'est-ce pas? Est 40 mm en G. شو بها هيدي plus élevé ولا moins élevé؟ est moins élevé. Donc la pression de CO2 dans l'air alvéolaire est 40 et moins élevé que celle dans le sang sortant, n'est-ce pas, dans le poumon qui est, n'est-ce pas, dash 46 mm en G, n'est-ce pas? Donc أنا بيكون عملت comparaison. فضل علي أعمل conclusion، n'est-ce pas؟ dégager une conclusion. شو الكونكلوزيون اللي أنا بقدر طلعها هون اللي هي toujours la conclusion commence par donc. شو بقدر استنتج؟ إنه il y a une échange، n'est-ce pas، تبادل gazeux bien sûr. عم بيفوت هو غاز، اللي عم بيطلع هو غاز entre l'alvéole et le sang، c'est-à-dire échange gazeux entre مين ومين؟ les deux milieux. مين les deux milieux؟ l'air alvéolaire et le sang entrant dans le poumon. Il y a un échange gazeux entre l'air
alvéolaire et le sang entrant dans le poumon. C'est clair؟ طيب عملت أنا هون comparaison وطلعت بهذا الاستنتاج il y en a une diffusion. طيب السؤال اللي بعده بالdevoir schématiser يعني il faut dessiner plus annoter. وفات attention هيدا إذا بتريدوا بتكتبوا لي إياها remarque هسجل هون إنه lorsque je pose la question qui commence par le verbe d'action اللي هو schématiser qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dessiner plus تلقائيا بدون ما لكم annoter. انتوا لازم تعرفوا إنه بقلب الشيماتيزي il faut annoter, n'est-ce pas? Il faut faire le deux, n'est-ce pas? Donc schématiser l'échange gazeux entre l'alvéole et le sang. يلا أنا أجيب هالconclusion اللي طلعتها هاي وحبلورها على شكل شيما. كيف بدي بلورها على شكل شيما؟ هحط أنا مثلا par exemple خدوا لي مثل légende par exemple directement هحط خط تحت اللي أنا بدي إياه هون. في عندي l'air alvéolaire, n'est-ce pas? هيدا أول milieu, n'est-ce pas? Deuxièmement, le sang entrant dans le poumon, هيدا deuxième milieu. كلمة échange, هيدا troisième indice أو troisième كيف بدنا نقول مؤشر لحتى نحن نستعمله بالديفيوجن. طيب هلا أنا إذا بدي ركز على الإيشانج n'est-ce pas هعتبره عبارة عن deux flèches, une flèche simple لل O2 و deux flèches doubles لل CO2, n'est-ce pas? أول milieu كمان هعتبره l'air alvéolaire هو هعتبره على شكل جرن, n'est-ce pas? و le sang entrant dans le poumon هعتبره le sang, n'est-ce pas? Entrant dans le poumon, deux points, هعتبره هو الجرن. Vous avez compris? كيف أنا هيدي بدي حولها sous forme d'un schéma. أكيد الكيستيون هو عطولي اللي احنا أو اللي بيطرح نفسه يلي بنقول عطول dessiner ou bien transformer le texte باستعمال الليجند اللي أنا حطيتها هون sous forme d'un schéma, n'est-ce pas? donc السؤال كان شيماتيزي اللي قريناه بالصفحة اللي قبل وأنا حأرسم هلأ الدوكيومون. هني الجرن المدقة, n'est-ce pas? يلي هي l'air alvéolaire puis le sang, n'est-ce pas? Et puis l'échange gazeux. donc طيب رسمت وخلصت. أكيد ما باخد علامات لأنه أنا ما عملت ليجند, n'est-ce pas? لازم نكفي الليجند. donc c'est l'O2, c'est le CO2, c'est le sang entrant dans le poumon, n'est-ce pas? C'est clair? Et donc c'est l'alvéole, n'est-ce pas? Et c'est le sang ou bien le capillaire sanguin, n'est-ce pas? بهاي الطريقة أنا عملت شيما وهيدي الشيما بيلزمها تيتر أكيد ونحن التيتر ديجا اكسبليكي إنه هيدي الشيما représente un capillaire sanguin à son contact, une alvéole pulmonaire, une alvéole pulmonaire et à son contact باحتكاك معها للألفيول un capillaire sanguin, n'est-ce pas? donc je lis de nouveau. شو بنعتبر هاي تيتر
وهيدي الشيما والليجند كون أنا خلصت الشغل اللي عندي بالنسبة للدوكيومون B. Vous avez compris؟ بتمنى منكم ترجعوا تنقلوا لي هيدي الصفحة الجديدة على الكايي دو كلاس. عملنا un petit rappel وعملنا correction للدوفوار. et en même temps استنتجنا انه اليونا او ركزنا فكرة انه اليونا une diffusion gazeuse entre l'alvéole et le sang وعملنا له comparaison. طلعنا الكونكلوزيون بلورنا الكونكلوزيون sous forme d'un schéma.